सपोर्ट करूगा जनता आज बंचिले राहुल जी प्रकाश करते आर्थिक सुनामी আসছে তাকে বিচ করতে আসছে এই লোক যে কি গোটে ফুল ভিডিও মাত্র 30 সেকেন্ড টুইটারে পকেইলি আলু সোনা বাহারিবা কথা তথ্য বর্তমান কালে ভুল ভাবে প্রমাণিত ଥିଲା ଆଉ ମାନନୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନନାୟକଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ କରିଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଭାରତବାସୀ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖି କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଗ୍ରାହକ କରି ଯେମିତି କହିଲେ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ fly halfway around the world তার পাগল কথা সেইଥିପାଇଁ কହୁଛି এডুকেশন আজ বিজেপি গভর্নমেন্ট ফেল এভিয়েশন ফেল আপনারা ଦେଖିଲେ এয়ারপোর্ଟ থেকে বলবা ଆମେ ଲୋକମାନେ ଲାଇନରେ ଲାଗିଲେ ସୋ କଲ୍ ଦେଶଭକ୍ତି ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋଦି କି ଜୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ସେକ୍ଟର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି पेट्रोलियम मिनिस्टर ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି କୋ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏଜି ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯାଇକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥି ଦେଇଛନ୍ତି foreign affairs fail खाली asking letter like बाहर कोले going everywhere not sitting anywhere मिस्टर जयशंकर हम কথা কেই শুননা ছটপট হয়ে কি বলছেন ভারতবাসী यूएस রে जो মানে কাম করছেন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া রিপোর্ট মানে তাদের জব নাই ইন্ডিয়ার ସେମାନେ পয়সা নেই চলুন हेल्थ केयर फेल करछो कोविड समय केवल भाबे एम्बुलेंस केवल भाबे ऑक्सीजन केवल भाबे इंजेक्शन समय फ्रॉड करछो ता भी धरा पड़िला तापर वुमेन आउ चाइल्ड इंडिया हो हाईएस्ट जो अवस्था करके रखिछो इंडिया को रेप कैपिटल बोली कहउछन बाहर वुमेन सेफ्टी हम मानकर मुंड तळु रहुଛି एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डायरेक्टली डाउनवर्ड जाउछ आउ तो मन रखନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ଏତିକି राहुल गांधी 24 वर्ष धरी भारत वर्ष को नेतृत्व दौरान मो भली हजार हजार युव नेता विश्व को देश सत्य कर संविधानिक संस्था को विश्व सत्य कर